Sige, malinis na kaliwa boy. Harap kanan lahat boy. Harap lang boy, di ako nakatingin dyan boy ha. Di ako nakatingin boy, nag-aantay sila sa push ng Phoenix, gago. Okay, yan yung sila dyan boy, yan yung sila. Pag tumakbo residential boy, tatin nyo. Tatakbo residential sa Phoenix boy. Sige lang. Sa likod dalila yata yung Phoenix ay. Wala. Gago, wag ka mag-false alarm boy. Obras lang. Pitik nga MH boy. Pitik nga. Pahin natin dyan, Jo. Gago, hindi ano, Jo. Pahin natin, Jo. Okay. Ito kayo sila. Yan nyo boy, yan nyo. Kabilang residential yung Phoenix ay. Nagbo-pops. Gago si Brian, nag-i-scout, walang MH eh. Meron. Wala na sila boy. Wait lang boy. Dito lang tayo. Gago, papalo ng season boy. Okay, ay, lumipat. Nandoon yung Phoenix. Yan nyo boy. Wala mo na pumutulak. Wait lang. Wala yung Phoenix nun, gararap kaliwa. 3, Ay na. tulak kaliwa boy. Tulak nyo kaliwa. Get, tulak nyo kaliwa. Get, tulak nyo 1. Up, tulak nyo. Up na yung Marcy boy. Nayo ko na yan. Di ba? Kaya linis para sa patay boy. Oy, wala na angat gan. Yan na yung Chiliel oh. Purat yun. Putang ina mo, sayang resume. Di ko makikita yan, nagko-comment ako eh. Alang ka nanapin ko yung patay kaysa yung kalaban, putang ina. Pagalitan na ako eh, hindi ko nakareso. Traffic MH boy ready, kanan, 3, 2, 1, ikot boy, kanan. Okay, kanan pa, isa pa. Dito lang, gitna lang gar. Yan yun boy, mainit yan. Tangin na mag-aantayin sila sinalang po. Huwag lang tayo ma-sandwich, malala. Dito lang gar. Ito lang boy. Okay, harapan nyo lang gar. Harapan nyo lang, magkaklas na naman sila dyan boy. Nasa mid yung Phoenix eh. Jo, MH Jo. Patay ka dyan king. Gago, sisipahin kayo niyan boy, hindi na pwede. Harap dyan. Harap boy, meron sa gitna. Okay, harap, walang lalabas boy. Walang lalabas, harap lang. Harap lang gar, harap lang. Okay, balik. Tama na lang. Balik, likod, harap. Harap boy, huwag kang hindi lumabas, bes. Para makareli agad sa Phoenix boy. Harap pa, reso patay lang, wala babangon ah. Reso patay lang boy. Balik na ako boy, yan yun na yung mga archer boy na ano. May mga sariling epic siya, mga yan, kahit mamatay sa malayo yan. Ire-reso yan boy. Dito ka. Compress kit na bro, mag-MH ka, MH ka na. Meron. Pitik na MH boy. Ready, lipat kaliwa, trito, tara lipat kaliwa boy. Lipat kaliwa, uy! Makro boy. Dito lang, gitna lang boy, gitna lang. Gitna lang, gararap lang boy, wag kayo. Putang, ano ginagawa nyo dyan boy, sumasayaw ka pa dyan. Pwesto lang boy. Okay, mo, mapupush ulit yan. Nandyan na naman yung Phoenix sa gitna boy. Ano sila dyan? Bib. Compress boy, MH car. Tara, pitik MH boy. Trito, tara, tulak kaliwa. Tulak nyo boy, kaliwain lang, mid, gawag, siege boy. Siege, nasa siege sila. Tulak nyo, MP boy, MP Phoenix, get. Tulak nyo pa, linis boy. Linis boy, lower mid lahat boy, wala na mag-abol. Lower mid boy, may mga namatay ba? Low mid boy, macro ka, wala na mag-abol. Low mid. Wala rin ako napatay. Macro ko boy, ang kalat nyo ah. Paro archer. Kanan tayo, pa L-side ha, Trito, tara kanan boy. Kanan, pa L-side boy. Uy, pa L-side. Geliban pa, para residential pa boy. Compress dito, gar. Gitna lang boy. Gitna. Parte nila Liel, nasa residential boy. Gitna lang boy. Tara, pitik MH na boy, pitik. Rossi, L. Dito lang dito. Mid Phoenix. Mid lang lagi yung Phoenix eh. Gilang, dito lang boy, gitna pa nga. Dito nga boy, dito makro. Usog kayo konti. Huwag niyo silipin dyan sila Liel boy. Huwag kayo slip car, gago. Masasayang guys. Umikot ata MP boy. Pumasok lang na L, tas umikot. Phoenix. Baka nandyan yan sa residential lahat, gar. Ito na yung Phoenix ay ah. Asan? Sarap Wait lang natin. boy ah. Hindi yan. Compress ka! GSP gago. Compress ka boy! Gapit ka nyo MH boy, mga patagas na ah. Ready lang boy, ready. Si MP.
Wala Wala akong dito vision. MP ha. Wala, balik na, balik na, balik na, balik. Ay. Compress lang gitna, boy, ha? Huwag na kayo maglibot, boy! O, tayo na, nakamute naman kayo, di naman kayo mag-i-scout, eh. Ready, boy? Lipat na kaliwa, 3. Tuwan, lipat ka, kaliwa, 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 boy! Kaliwa, hindi kanan, kaliwa, kaliwa. Dito lang, dito lang. Tangina, pumitik na naman yung kaparte ko, boy. Compress, compress, boy. 4 minutes na lang, oh. Wala akong vision na MP, boy. Tingin-tingin kayo, ha? Pwede dito sa ice cream sai. Tara, pitik niya image, boy. Pitikan niya, pitikan niya. Clear dito kaliwa banda. Sige Sa lang. ice cream banda sai ah. Sige lang, wait lang, boy. Nawala yung si boy, tingin lang. Nasa kanan natin yung Phoenix, boy. Ready lang. Ready lang, harap lang kayo kanan, boy. Harap lang kayo kanan. Nandiyan dyan sai sa may ice cream. Wala, sila Liel lang yan, boy. Nagtatago yung ano, boy. MP na inaantay. Dito na nila. kaliwa Ayun na, ang ayun. MP oh. Eh, boy, nakat pa ako, boy. Kaya harap lang, wala lalabas. Harap lang, boy. Harap lang, boy. Wala lalabas, Gar. Hello? Diretso kayo dyan, boy, ha? Hello? Nasa kanan natin, Phoenix. Baka nakakalimutan nyo, boy. Uy, kulog. Napitigan niya yung image, boy. Already, angatin nyo nga ito. Nasa ano sila, Liel. 3 na tapos niya. Gegat niya. Ah, balik na, boy. Wala na, boy. Dito, kaliba, kamila. Pamid, boy. Get, tulak, pamid, Gar. Pamid. Tulak nyo, boy. Tulak, boy. Get, tulak pa, Gar. Tulak pa. Tulak pa, boy. Tulak pa. Reso patay. Dito lang, gitna na lahat, ha. Gitna na, boy. Reso patay. Reso Party patay. ni Liel, Gitna na lahat, boy. sumusunod. Party ni Ayun, Liel, nakaisa sumusunod, pa ha. ako. Reso patay, boy. Oo. Asa yung Phoenix? O, tara, pitik yung image, boy. Dito lang tayo, Gar. Dito lang, ha. Harap sa mid, boy. Harapan nyo mid. Dito lang. Harapan nyo mid, boy. Tayo ng parte nila Liel lang sa kanan. Ready, boy. Ah. Dito na. Ayun, Ay, ayun, harapan nyo kaliwa, ha. Harap kayo sa mid, boy. Nag-clash oh. Ay, nasa class sila. Gangatin nyo nga. Trito, tarangat nga. Boy, angat. Gaya, linis kayo doon. Linis na nga. Kaliwa kayo dyan ah. Gaya, linis pa. Angat pa, boy. Gaya, linis pa taas. Linis pa, boy. Huwag kayo magpapapatay, ha. Gaya, linis pa, boy. Linis pa. Eh, malinis Oh, na. compress skating, boy. Gago sila dyan. Nasa baba. Nalito. Yaw, Gago yung wala guys. akong Sila patay. kanya party nila, Liel, boy. O, tara, pitik image, boy. Yung mga nasa baba, dyan na lang kayo, boy. Already, pipitikan na lang kita. Triton, tara, baba. Baba, boy. Kanan. Ikot kanan, ha. Kanan pa. Residential side, boy. Kanan pa. Residential side, Gar. Dali. Kanan, boy. Makat kayo ni Liel, ha. Dito lang, makro ko lang. 1 minute, boy, ha. Ayun, nakakatinahin ni Liel, oh. Galang, Okay, Gar. pitik mo smoke. Oy, boy, gitna lang, boy. Dito lang kayo. Wala akong vision na MP, ha. 2+9 ba naman tumama makasi? Wala ka talaga di. Ako, bros, Gar. Pitik ka tayo, image, boy. Pitik. Papitik ako, party ko, boy. Hello? Ready, harap lang kayo dyan, ha. Gago na, ano na natin yung Phoenix, boy. Wait lang kasi yung MP. Wait lang, Gar. Last 1 minute, ha. Depensa Nasa lang mid. gitna, boy. Depensa lang tayo gitna. Baka maipit tayo, ha. Ready, Mid harap bang lang. gagaling sai. Harap lang kayo dyan, kaliwa. Image, Boy. Image. Gilang. Mid Image Ano mag- na image? Wait lang. Huwag ka na mag-report, try. Di pa push ang Phoenix pag di push tong MP boy. Ayun oh, umikot na yung Phoenix oh pa MP. O, pitik image, Gar. Sige, walang EPS to si ano, Liel oh. Kaliwa, boy. 3, 2, 1, kaliwa. Ikutin nyo, boy. Okay, ikot pa. Andito. Okay, tulak nyo, boy. Linis na lang yan. GG na to. Yan, layo. Okay, linis na lang, boy. Putang ina mo, naka-refuse reso yung boss doc. Lala. Yun lang. Nice yan, Mali boy. pa. Patara pa mid, boy. Lower mid. Makro ko, compress muna. Patara pitik image, boy. Ready, angat tayo mid, ha. 3 to, tara, angat mid, boy. Gago, hindi Kabila, mid yan. Okay ina nyo, bahala kayo dyan. Ito si Liel oh, patayin nyo. Inang yan.
Nice G. Nice G, nice G. Nice, G. Ano ito matandang to, nagtitrade Oy, pa eh. Carl Nibs, pasensya, pasabi kay Patrol ha. Si Tito Amir ba nandan? Pasensya, full guild boy. Hindi ko yung nakaalam, magpo-full guild pa. Shoes. Tang